বিয়ে করার পরিকল্পনা ছিল তাদের। প্রেমিকাকে বলেছিলেন গোয়ায় গিয়ে বিয়ে সেরে নেবেন। কথা মতো প্রেমিকাকে নিয়ে গোয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলো যুবক। কিন্তু তারপরেই তাদের মধ্যে শুরু হয়ে যায় বচসা। আর তারপরেই প্রেমিকাকে কেটে জানে শেষ করে জঙ্গলে ফেলে দেয় প্রেমিক। আর তারপরই দানা বাঁধে রহস্য। এই ঘটনার সামনে আসতেই সকলের মুখে একটাই কথা, কতটা নৃশংস সাইকো মেন্টালিটির হলে এই ধরনের ঘটনা ঘটানো সম্ভব। এই ঘটনাটা ঘটেছে গোয়ায়। পুলিশ জানিয়েছে বছর 22-এর তরুণীর নাম রোশনি ও তার প্রেমিকের নাম সঞ্জয় কেভিন এম। তারা দুজনই বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা, তাদের একই এলাকায় বাড়ি। সম্প্রতি তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে বিয়ে করবে, সেই জন্যই গোয়ায় যাবার প্ল্যান ঠিক করে ফেলে। কিন্তু দিন দুয়েক পর হঠাৎ সঞ্জয় একাই ফেরত চলে আসে, আর তাতেই দানা বাঁধে সন্দেহ। পরিবারের লোকজন রোশনিকে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দেয়। পুলিশ মনে করছে বিয়ে করতেই এখানে যুগল এসেছিল, কিন্তু আচমকাই বচসা শুরু হয় তাদের মধ্যে। মনে করা হচ্ছে বিয়ে করা নিয়েই ঝগড়া লাগে। এরপর সেই ঝগড়া এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে রোশনিকে কেটে তাকে জানে শেষ করে পালিয়ে যায় সঞ্জয়। গত সোমবার পুলিশ তদন্তে নেমে জঙ্গল থেকে রোশনির দেহ উদ্ধার করে। তদন্ত চালিয়ে শেষমেশ সঞ্জয়ের খোঁজ পায় পুলিশ। 24 ঘন্টার মধ্যেই তাকে গ্রেফতার করা হয়। এরপরই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ, এবং এই ঘটনায় আরও কেউ রয়েছে কিনা সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ জানতে পেরেছে যে রোশনির সঙ্গে সঞ্জয়ের 5 বছর ধরে সম্পর্ক ছিল। রবিবার তারা দুজনেই বাসে করে গোয়া গিয়েছিলেন। ভ্রমণের সময় তাদের মধ্যে ঝগড়া হয় বলে জানা যায়। তারপরে দক্ষিণ গোয়ার পিলিএম ধরবন্দোয়ায় বাস থেকে নেমে পড়ে। এই বিষয়ে পুলিশ সুপার সাংবাদিক সম্মেলনে কি বলেছেন শুনব। And we sent a team and the accused was apprehended. He has been arrested and the rest of the formalities will be done soon. So this the victim and the accused, they were actually in a relationship, and the motive is supposed to be some personal issues, the relationship issues, and the further investigation will be carried. And then there was a second case which I wanted to brief you about, is that the abduction case which was registered on 10th of this month, wherein one Marwari businessman who was abducted from Fonda area and he was taken to Karnataka. So multiple teams were formed in that, and initially our focus was on the safety of the abducted person, victim. So first we managed to bring him back safely from Karnataka, and as soon as he came back here, then we made again multiple teams, and we send our team to various locations in Karnataka, and we managed to get hold of all the guys who were involved in that. So the main accused was he was on the way to go out of the country, but we intercepted his movement, and in the middle of the night we caught him and again we arrested him. So these are the two important cases where Fonda Police subdivision has done a great job, wherein the murder, which was almost blind, we managed to catch the accused within 24 hours, and also in the abduction case we not only managed to safely get the victim but also arrest all the accused. এই ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুরো বিষয়টাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানান তদন্তকারীরা। কি বলছেন পুলিশ সুপার শুনবো। देखिए, हमें एक डेड बॉडी मिली थी लड़की की प्रतापनगर फोंडा एरिया में, सेक्लूडेड एरिया में। तो जैसी बॉडी मिली तो बॉडी के पास हमें एक पर्स मिला, उसमें हमें एक बस टिकट मिली। तो वो ही एक हमारे पास एक लीड था। उसको फर्दर हमने जब इन्वेस्टिगेट किया तो हमें अक्यूज़ का नंबर मिला। उसके बाद अक्यूज़ हमें ट्रेस हुआ हुबली में। तो हमने वहाँ की पुलिस जो थी हुबली पुलिस, उनसे असिस्टेंस लिया और उसको अप्रीहेंड करवाया, और उसी टाइम पर हमारी टीम वहाँ पहुँची और उसको फिर हम लोग लेकर आए। बाकी उसको लेकर आए तो उसके बाद लड़की की आइडेंटिटी, लड़के की आइडेंटिटी, सबकी आइडेंटिटी हमें पता चली। बाद में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता चला कि ये जो डिसीज्ड है, जो विक्टिम और जो अक्यूज्ड,
दोनों देवर इन रिलेशनशिप एंड फॉर सेवरल ईयर्स, और उन दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप के पर्सनल इश्यूज थे, जिसकी वजह से लड़का किसी तरीके से गुस्सा आकर उसने उसका मर्डर करके उसको वहाँ छोड़ के चला गया। सर ये गोवा में कब आए थे और कहाँ ठहरे थे, कुछ पता चला? वो 15 तारीख को बस से सीधा हुबली से आए थे और वो कहीं रुके नहीं थे, वो बस सीधा जहाँ बॉडी मिली है वहीं वो दोनों उतरे थे बस से। बस का कंडक्टर है, उसका स्टेटमेंट है हमारे पास, वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो कहीं गोवा में रुके नहीं थे। वो दे वर प्लानिंग टू कम टू गोवा एंड दे वर प्लानिंग टू गो टू बाघा, बट वो सब हुआ नहीं। उसने वहाँ उतरा और लड़की को वहाँ मार के फिर वो चला गया। सर जब उनको अक्यूज को पकड़ा गया तो मर्डर के हिसाब से गोवा लाया गया था और कुछ इसके पीछे बैकग्राउंड था? जैसे हमें बॉडी मिली, क्योंकि बॉडी की जो कंडीशन थी, बॉडी उसका जो थ्रोट था स्लिट करके उसको मारा गया था, तो हमने इमीडिएटली विदाउट वेटिंग फॉर एनीथिंग वी रजिस्टर्ड अ 302 केस, मर्डर का केस हमने रजिस्टर किया। उसके बाद फिर हमने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। सर मर्डर कब किया, कुछ पता चला डेट टाइम? 15 को मॉर्निंग में हमें बॉडी मिली, 14 को इवनिंग में उसका मर्डर करके उसकी बॉडी को वहाँ छोड़ के वो अक्यूज जो है वो गया था। अक्यूज कहाँ भाग के गया था और कैसे पकड़ा? अक्यूज कर्नाटका गया था। कर्नाटका में जहाँ हमें उसकी लोकेशन मिली, हुबली में वो हमें फाइनली ट्रेस हुआ, बाद में उसको अप्रेंड किया गया, वहाँ से फिर हमारी टीम उसको लेकर आई। अक्यूज को कैसे ट्रेस किया गया था? जैसे मैंने बताया कि जो बस टिकट थी वो इम्पोर्टेंट लीक थी, तो उसी से फिर हमने अपने जो टेक्निकल एनालिसिस करके हमने उसकी लोकेशन हुबली में नैरो डाउन की और वहाँ से उसको पकड़ा। इन्वेस्टिगेशन में और कुछ पता चला फैमिली के बारे में? और दोनों जो हैं बेंगलोर के रहने वाले हैं। लड़का जो है वो अनएम्प्लॉयड था, लड़की जो है वो किसी स्कूल में नॉन टीचिंग स्टाफ का काम करती थी। और फिलहाल ये বিয়ে করার পরিকল্পনা ছিল তাদের। প্রেমিকাকে বলেছিলেন গোয়ায় গিয়ে বিয়ে সেরে ফেলবেন। কথা মতো প্রেমিকাকে নিয়ে গোয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন যুবক, কিন্তু তারপরই তাদের মধ্যে বচসা শুরু হয়ে যায়। আর তারই জেরে প্রেমিকাকে কেটে জানে শেষ করে জঙ্গলে ফেলে দেয় প্রেমিক। আর তারপরই দানা বাঁধে রহস্য। এই ঘটনা সামনে আসতেই সকলের মুখে একটাই কথা, কতটা নৃশংস সাইকো মেন্টালিটির হলে এই ধরনের ঘটনা ঘটানো সম্ভব। ঘটনাটা ঘটেছে গোয়ায়। পুলিশ জানিয়েছে বছর 22-এর তরুণীর নাম রোশনি এবং তার প্রেমিকের নাম সঞ্জয় কেভিন এম। তারা দুজনেই বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা, তাদের একই এলাকায় বাড়ি। সম্প্রতি তারা সিদ্ধান্ত নেয় বিয়ে করবে, সেই জন্যই গোয়ায় যাওয়ার প্ল্যান ঠিক করে ফেলে। কিন্তু দিন দুয়েকের পর হঠাৎই সঞ্জয় একাই ফেরত চলে আসে, আর তাতেই দানা বাঁধে সন্দেহ। পরিবারের লোকজন রোশনিকে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দেয়। পুলিশ মনে করছে বিয়ে করতেই এখানে যুগল এসেছিল, কিন্তু বচসা শুরু হয় তাদের মধ্যে এবং সেটা বিয়ে করা নিয়ে হয়েছিল বলেই বলছে পুলিশ। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন আজ তাক বাংলা।